Nino? Nino? Nino yan, na ubalo mong 30 nyo. Ubalo mong 30 nyo. Oh. Nung ka rin kawari, nung ka rin yaikit, nung ka rin kong mall. Nung ka rin Pampanga. Na? Nung ka rin. Nung ka rin. Santa Lucia. Santa Lucia. Oh. Nung ka rin. Oh. Malagula. Nung ka rin niya kanyan. Na? Kapilan niya pamintagen. Ngene. Nag-text shopping ka ako eh. O na, ano kapilan dakadakitan? Na? Ang gawari kapilan ng klase mo. Ano ka ba? Wala nang pasok next week. Kapilan? Wednesday. Yung klase mo? Ah, o tuki nakakalulubots. Na? Aro, in-stop niya yata. Malamang. In-stop niya yung kulin. In-stop mo, pi. May in-stop yung malalam. Hello? Oh. In-stop niya yung kulin. Ini-stop niya ang kulin. Na? Na? Oh. Gamikin. Yung nano? Na? Ayan o, usame o. Memenak. Oh. Oh. Ayan, usame. Oh. Kulin daw. Oh, ayan. Daw, kulin. Nino? Ikaw yung adwa? Eh, kaya pauli naman. Hey! Na? Ayan o. Ayan o, Miley o. Hey! Ayan o. Ang dami. Hey! Ayan o. Oh. Ay. Oh. Hey! Yan, pakiramdaman niya. Ayan, Miley na kulin. Miley, kulin, oh. Ah. Oh. Oh. Kausapin mo, baby. Ay? Na ano? Magkano yung sweldo? O sige, ikaw maningat. Ikaw mo naman. Oh, Dinalang kayong bulan. Dinalang kayong bulan. Ah. Hey! Nano? Hey! Alayo po. Alayo po. Yan pa din tang. Na? Aline, hindi masyadong miminom, siyempre. Pagramdam mo yun.
Ayan, o. Ay, ni Kulino. Ayan, o. Oh. Sino yan, baby? Kausapin mo sila. Kausapin mo sila, Kausapin Pinsan. mo. Oh. Ayan na. Kausapin mo. Ayaw mo na? Ayaw? Ayaw? Ha? Ayaw na? Ayaw? Yan na, mainip na eh. Oh. Oh. Uy, ano? Oh. Kulin daw? Kulin daw, baby. Ha? Kulin? Ate! Ausan me. Yan, ausan me. Yen! Tawag mo si Yen. Ah. Ate Yen! Ate yan, kang. Ayun na, ate. Ate. Ay, sino yan? Ate! Ayun o. Oh. Oh, kausapin mo, baby. Ate! Ay! May nga pamulalayo. Oh, let's go daw, baby. Let's go daw. O sige na, imon mi na. Let's go, let's go! O, bye-bye na. Bye-bye mo na. O, bye-bye ka, bye-bye. Makikita ka nila. Bye! Bye-bye. O, bye-bye na. Bye-bye. O, sige na. Sundun eh.